салом алайкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар навори имрӯзаи мо 16 намуд мошине аст ки бо хоси дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгири шумо пешрави ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. яке мошини фурӯшимои мерседес бенз бошад ки соли барори 6997, объем мотор 2, сӯзиш буриш бензин газ, коробка передачаш механика растамошка шидагия. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, камбудӣ надорад, харушидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 42000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 270000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 36 55 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дае мошини фурӯшимои шевролет мебошад ки соли барори 2006, объем мотор 2, сӯзиш буриш газ, коробка передачаш автомат растамошка шидагия. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошина нав краска карде, мошин свежи яксола ҳуҷҷат дорад, мошин гази холӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 25000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 160000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 23 47 45. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сее мошини фурӯшимои ваз 2115 мебошад ки соли барори 2004, объем мотор 1.5, сӯзиш буриш бензин, коробка передачаш механика растамошка шидагия. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст ҳастаяни зур, мотор нав, балоно нав, сентр замок, аккумулятор нав, салон тоза. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 15500 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 99000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 77 33 84. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои мерседес бенз бошад ки соли барори 6995, объем мотор 1.8, сӯзиш буриш бензин, коробка передачаш механика растамошка шидагия. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст ки мошинчаи зура, ягон камбудӣ надорад, мешинӣ фақат ҳай мекунӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 41500 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 266000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 81 14 16. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои Daewoo Leganze мебошад ки соли барори 6997, объем мотор 1.8, сӯзиш буриш бензин газ, коробка передачаш механика растамошка шидагия. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мотор 100%, ходовои нав, коробка 100%, мошини харибада. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 10000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 64000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 90 00 36. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои мерседес бенз бошад ки соли барори 6995, объем мотор 2.2, сӯзиш буриш бензин газ, коробка передачаш механика растамошка шидагия. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ надорад, задагии пусидагӣ надорад, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 35000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 225000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 97 62 62 35. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Daewoo Tico мебошад ки соли барори 6996, объем мотор 1.1, сӯзиш буриш бензин, коробка передачаш механика растамошка шидагия. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100%, ягон камбудӣ надорад, задагӣ надорад, пусидагӣ ҳам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 11000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 71000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 554 73 33 35. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳаштум мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад ки соли барори 2001, объем мотор 1.8, сӯзиш буриш бензин газ, коробка передачаш автомат растамошка шидагия.
در همینجا صاحب ماشین گفته است коробка اتومات 4 الکتروپاکت مولتیلول کاندیشنر کار میکند گاز بنزین. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 53,000 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 340,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 404 03 03 01. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی اوپل استرا اف می باشد که سالی برای 6994 ابیان موتور 1.6 سوزش برویش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیک است تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است موتور خدوای بالون اکومولاتور 100% زدگی ندارد. عموما ردنو کراسکا نرخ آخرش زوری بدای ماشین. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 17200 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 110,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 903 88 88 13. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی مای تویوتا کمری می باشد که سالی برای 2008 ابیان موتور 24 سوزش برویش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات را تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است تراش نو ماشین در حالت خوب قرار دارد. 4 بالون نو مسئله خداوی یک ساله حجت. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 68,000 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 437,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 001 77 71 35. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی اوپل استرا جی می باشد که سالی برای 2001 ابیان موتور 12 سوزش برویش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیک است تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است استرا جی داره یک ساله حجت دارد. موتور اکوتک گاز یورو 4 ماشین تازه است. قرار دارد این ماشین در توسون زاده. نرخ ماشین 40,000 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 257,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 917 11 00 87. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی مای نیسان ماکسیما می باشد که سالی برای 6999 ابیان موتور 3 سوزش برویش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات را تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماکسیما تازه اروپا سالن کاژنی بورد کامپیوتر. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 29500 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 189,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 989 99 73 72. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6000 ابیان موتور 23 سوزش برویش بنزین коробка پیداشش اتومات را تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب قرار دارد. خدای موتور коробка 100% یگان کمبودی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 45,000 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 289,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 909 09 72 27. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی مای دیو نکسی می باشد که سالی برای 6997 ابیان موتور 1.6 سوزش برویش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیک است تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. موتور خداوی коробка سازه بالون نو پوسیدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 11000 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 71,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 901 10 01 08. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی مای دیو ماتیز می باشد که سالی برای 6998 ابیان موتور 1.3 سوزش برویش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیک است تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین کمبودی ندارد. زدگی پوسیدگی وارد کردگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر نو. نرخ ماشین 19000 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 122,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 937 74 40 14. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 16 ماشین فروشی اوپل استرا جی می باشد که سالی برای 6999 ابیان موتور 1.6 سوزش برویش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیک است تماش کشیدگی است.
дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад, мошин харошидагӣ надорад, задагӣ пусидагӣ варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 36 000 сомонӣ. барои билёзира гардонем 231 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 92 62 21 31. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.